Good evening sa lahat. So congratulations sa mga nakamintin sa 817, no? 3 days na karon, gihatag na to na sa Pitsa 11 ata yon. Okay, so congratulations sa nakamintin, target ta kayo. Then 5 PM 104, okay, natagaan na gamay na tagaan na to na sa one time big time, gihatag na ko sa Facebook page sa Big Time 2.0. So ang coding ana, doki rin yung coding guys. 345 o 491 coding target rumble, okay? So try lang ninyo, okay? So natay VIP number for 9 PM. Alright, for 9 PM, pahabol, dali na natin eh, 144377 404 o 415. Ay mo kalimot sa triple, 444, 555, 888, 999, 111, 222, 333, and 777. Ay mo ko pesa sa mga triple karon kay basin pagawas na, okay? So good luck mga ka-big time. Sana manalo po kayo at certain. Ay kalimot pag-register sa online STL nasa comment section. Click the link below para makatayo online. Okay? So good luck.